بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر کھلائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے گل نے بھلا دی، دیا وقت جس نے اسے بھی دعا دی۔ ابھی آپ کے سامنے ملک پاکستان کے عظیم شاعر اسلام، شاعر کتاب و سنت، جناب محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب کرو اللہ دی مہربانی نال اسی اہل سنت بھی ہاں تے اہل حدیث بھی ہاں۔ جو سونے نبی نے کر کے وکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ساڑھے واسطے سنت ہے۔ جو سونے نبی نے زبان مبارک کی تو فرمایا ہے وہ ساڑھے واسطے حدیث ہے۔ جو زبان مبارک کی تو بات نکل دی یا قرآن بن جاندہ ہے یا فرمان بن جاندہ ہے۔ میرے دوستو ساڑھا عقیدہ نوٹ کرو، قرآن اور حدیث، اس عقیدے تے چلن والے لوگ کامیاب ہوں گے۔ جیڑے بندے قرآن اور حدیث تے نہیں چل دے اور ناکام نے، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ آئیے سنیے ذرا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک گل میں لازمی کرنا چاہنا اور میرا حق ادا انشاءاللہ تعالی میں اپنا حق ادا کرنا چاہنا۔ اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، میرے ہاتھ کی ہے، سارے نہیں بولے کی ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بولو کی ہے۔ میرے دوویں ہاتھ اللہ دے قرآن تے نے، میرے نبی نے ساری زندگی رفع الیدین کیتا ہے، ایک واری بھی نہیں کیتا، نہیں سمجھ آئی نہ کرن دی ایک حدیث بھی نہیں۔ ساری زندگی میرے نبی نے رفع الیدین کیتا ہے۔ اگر تو انہوں میں غلط دسا اے دی سزا اللہ منو دے وے تو انہوں نہ دے وے۔ ساری زندگی میرے نبی نے رفع الیدین کیتا ہے اور ساری زندگی میرے نبی نے ہاتھ سینے تے بننے نے۔ جاؤ ہن قرآن میرے ہاتھ تے، تسی اپنے مولوی کو جا کے کہہ دیو مولوی صاحب دونوں ہاتھ قرآن تے رکھ کے آ کہ اللہ بیڑا غرق کرے جڑا غلط بیانی کرے، یا اے سزا اللہ منو دے وے تو انو نہ دے وے۔ سونے نبی نے ساری زندگی رفع الیدین کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ مولوی مرتے جائے گا دونوں ہاتھ قرآن تے نہیں رکھے گا، مرتے جائے گا ایک گل نہیں کرے گا۔ الحمدللہ منو اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے اس مسلک دے ہوتے، جتنا منو میرے ماں پیو تے یقین ہے اتنا مسلک اہل حدیث تے یقین ہے، اہل سنت تے یقین ہے۔ میں اہل سنت بھی ہاں، اہل حدیث بھی ہاں۔ آئیے سنیے، اختلاف ختم کرو۔ نہ جنت دی ٹکٹ تہاڈے کولے، نہ جنت دی ٹکٹ میرے کولے، جنت دی ٹکٹ انہوں ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہو سکتا ہے تیری میری دوبارہ ملاقات نہ ہوئے، لیکن میرے بھائیوں قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے تے ہن بھی نہ عمل کرو تے تہاڈی قسمت۔ میں قیامت والے دن اللہ رب العالمین دے سامنے التجا کراں گا کہ رائے وینڈ دے اندر میں جا کے دعوت دے آیا ہاں، کوئی اہل سنت، کوئی بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سہروردی، جب اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اے میرے نبی دی سیرت دے جلسے تے آئے ہو، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، مخالفتہ ختم کرو، عداوتہ ختم کرو۔ قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، ساری زندگی میرے نبی نے ہاتھ سینے تے بننے نے، ساری زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کیتا ہے۔ اگر تیری قسمت تو کر یا نہ کر، تیری قسمت۔ آئیے سنی، دل کردہ مدینے ٹور جاواں، جڑے جڑے مدینے جانا چاہندے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم ہے، اے پیاری محفل دے اندر بھٹی برادران قاری صاحب نے فون کیتا ہے، میں فقیر حاضر ہو گیا ہاں۔ اللہ دی مہربانی نال 15 دن پہلے لاہور دے اندر نعت پڑھیے، مدینے دی شان دے ہوتے لاہور دے اندر نعت پڑھیے۔ اوتھوں ایک محمد جوید جو ٹھیکیدار ہے انہیں لکھ روپیہ دیتا ہے، آندا جا کے عمرہ کریا۔ ادو ہی الحمدللہ ٹکٹ میری جیب دے اندر ہے۔ الحمدللہ 27 تاریخ نو مکے مدینے جا رہا ہاں۔ لوگاں گل اونی دیر تک نہیں دے بندی جنی دیر تک اللہ نہ بناوے۔ ساڈے دلاں دے اندر نفرتاں اج مولوی دے کولوں لنگدا ہے تے انج ویندا جویں کاڑی مجھ گتاوے ال نہیں ویندی۔ جدو نفرت مولویاں نے کیتی ہے تساں کتھے آپس وچ محبت کرنی ہے۔ آئیے سنیے، دل کردہ مدینے ٹور جاواں طیبہ دیاں ہون گلیاں
गलियां दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां मेरे दिल विच इयो यारो चाहवां तैबा दियां होण गलियां दिल विच प्यार नबी दा लेके दिल विच प्यार नबी दा लेके सबद गुंबद दी छावें बैके सबद गुंबद दी छावें बैके नाता पढ़ पढ़ जग नू सुनावा तैबा दियां होण गलियां नाता पढ़ पढ़ जग नू सुनावा तैबा दियां होण गलियां दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां मेरे दिल विच इयो यारो चाहवां तैबा दियां होण गलियां दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां इसे वास्ते कहना चाहना दिल करदा मैं मक्के टुर जावां मक्के दियां होण गलियां दिल करदा मैं मक्के टुर जावां मक्के दियां होण गलियां मेरे दिल विच इयो यारो चाहवां मक्के दियां होण गलियां जिथे चलदा जम जम पानी जिथे चलदा जम जम पानी पानी दी ते अजब कहानी पानी दी ते अजब कहानी पी के रज रज प्यास बुझावा मक्के दियां होण गलियां पी के रज रज प्यास बुझावा मक्के दियां होण गलियां दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां कर मौला मंजूर दुआवां मोड़ मोड़ तेरे घर में आवां मोड़ मोड़ तेरे घर में आवां अर्शा वाले रब्बा रहने वाले इर्द गिर्द आने वाले अगर ऊंची कह दें सुभान अल्लाह मक्के मदीने ले जावे गूंजा जाए कह दो सुभान अल्लाह कर मौला मंजूर दुआवा मोड़ मोड़ तेरे घर में आवा मोड़ मोड़ तेरे घर में आवा किते सिख दिया ना मर जावा तैबा दियां होण गलियां दिल करदा मदीने टुर जावा तैबा दियां होण गलियां मेरे दिल विच इयो यारो चाहवां तैबा दियां होण गलियां इत्थे ही बस नहीं गल मदीने दी है मेरे नबी दी सीरत दे जलसा सुन वाले हो सीरत दे उन्वान ते जलसा रखण वाले हो ओ सुन वाले हो आन वाले हो बयान करन वाले हो पढ़न वाले हो आइए मैं जेड़ी दिल दी हसरत बयान करना चाहना गलियों दी मदीने दी जिन्हां दे दिल दी हसरत हाथ खड़ा करके कह दो सुभान अल्लाह जेड़े लैन दे टुर रहे ने अरशा वाले रब्बा जेड़े पंडाल तो बाहर ने अगर वो पंडाल दे अंदर आ जा अल्लाह अज रात ही उन्होंने सोने नबी दा दीदार करा दे ख्वाब दे अंदर गलियों दी मदीने दी पूरण दा ता मजा आंदा ए बागों दे खजूरां दे लोगां दे एतराज ने कहंदे ने अहले हदीस मदीने दी शान बयान नहीं करदे अहले हदीस नबी दी शान बयान नहीं करदे मैं ना ज़बान ही सड़ जावे जेड़ी मेरे नबी दी शान बयान ना करे गलियों दी मदीने दी पूरण दा ता मजा आंदा ए बागों दे ओ खजियां दे ए बागों दे खजूरां दे फिरन दा ता मजा आंदा गलियों दी मदीने दी तुरण दा ता मजा आंदा ए सीना मिंबर नाल आंदा सबद गुंबद दी छाया दी ए सीना मिंबर नाल आंदा सबद गुंबद दी छाया दी असा मुदता दे सिकदे हनो असा मुदता दे सिक
तुरन दा तां मजा आउंदा ए बागों दे खजूरा दे फिरन दा तां मजा आउंदा मरण तू मैं नहीं डरदा ए मौत के दिन ते आउणी मरण तू मैं नहीं डरदा ए मौत के दिन ते आउणी पर कबर हुंदी बकी दे विच कबर हुंदी बकी दे विच मरण दा तां मजा आउंदा कबर होंदी बकी दे विच मरण दा तां मजा आउंदा गली होंदी मदीने दी तुरन दा तां मजा आउंदा कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो ए बागों दे खजूरा दे फिरन दा तां मजा आउंदा कह दियो आइए सुनिए जरा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दिन ते महीने ते ना साल ते मुकड़ी ना दिन ते महीने ते ना साल ते मुकड़ी गल आमिन महशर नो तेरे लाल ते मुकड़ी गल आमिन महशर नो तेरे लाल ते मुकड़ी ना दिन ते महीने ते ना साल ते मुकड़ी गल आमिन महशर नो तेरे लाल ते मुकड़ी इस नात दे अंदर मैं दो हदीसां बयान कीतियां जज़ाकुमुल्लाह खैर इस नात दे अंदर मैं दो हदीसां बयान कीतियां पहली हदीस कि मेरे आका फरमांदे ने बेटी जी अब्बू जी मता समझे तू मुहम्मद दी बेटी है गल लगा अमला नाल बनदी है दूसरी हदीस मेरे आका फरमांदे ने जन्नत दे नौजवानां दे सरदार मेरे हसन हुसैन होणगे जन्नत दे नौजवानां दे सरदार मेरे हसन हुसैन होणगे आइए सुनिए ना दिन ते महीने ते ना साल ते मुकड़ी गल आमिन महशर नो तेरे लाल ते मुकड़ी आका ने फरमाया बेटी मान ना करी जन्नत ते दोज़ख दी गल जन्नत ते दोज़ख दी गल आमाल ते मुकड़ी जन्नत ते दोज़ख दी गल आमाल ते मुकड़ी ना दिन ते महीने ते ना साल ते मुकड़ी गल आमिन महशर नो तेरे लाल ते मुकड़ी जन्नत दी सरदारी किस नूं जा मिलेगी ये भी गल मेरे आका दी ये भी गल तेरे आका दी यारो हालत मुकड़ी ये भी गल मेरे आका दी यारो हालत मुकड़ी ना दिन ते महीने ते ना साल ते मुकड़ी गल आमिन महशर नो तेरे लाल ते मुकड़ी आइए मेरे नबी दे
جو کہہ دو سبحان تھوڑا پانی شان مصطفیٰ شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب نیڑے 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 آ نبی دے غلامان دے نیڑے نیڑے آ دور 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 نہ تو جا نبی دے غلامان دے نیڑے نیڑے آ اینا وچ ویکھ لے شرابی کوئی نہیں نیڑے آ کے ویکھ لے خرابی کوئی نہیں نہ بولے دے تیری قسمت اینا وچ ویکھ لے شرابی کوئی نہیں نیڑے آ کے ویکھ لے خرابی کوئی نہیں اینا دے لباتے کلام خدا نیڑے 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 آ نبی دے غلامان دے نیڑے نیڑے آ دور 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 نہ تو جا دور 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 نہ تو جا دور 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 نہ تو جا کہنا چاہنا سونا میرا آقا ہے سونا میرا آقا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا ہے تے آمینہ دا چین جڑے جڑے میرے نبی دے غلام بیٹھے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ سونا میرا آقا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا ہے تے آمینہ دا چین لے جا براق نالت ایک پل نہ دیر لا جبریل جا کے میرے محبوب نو لیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير لے جا براق نالت ایک پل نہ دیر لا جبریل جا کے میرے محبوب نو لیا ایو میرا حکم ہے ایو میرا کہن سونا میرا آقا ہے کہ سونے سونے میں بس 5 منٹ اور لا ٹوٹلی 5 منٹ آکھو تو لا دے یا اگر مجمع پورا اجازت دے صرف 5 منٹ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث شہداء اہل حدیث شہداء اسلام مولانا منظور احمد صاحب آئیے 5 منٹ دی بجائے صرف 2 منٹ 2 منٹ صرف پھر کدے موقع ملیا فقیر انشاءاللہ تعالی حاضر ہو 2 منٹ تو بعد پھر عشاء تو بعد کر سامنے نہیں انشاءاللہ تعالی اگر میں رات گئی تک پروگرام ہے تو انشاءاللہ میں واپس آتا میں تو ضروری کام میں جیڑی وجہ تو میں پہلے ٹائم لے آئے میرا تا ایک رات ایک کو پروگرام ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر میں تو فرصت جلدی مل گئی میں پھر جیڑا والے تو تواڈے کول حاضر ہو جاواں گا آئیے تھوڑے جے اعتراضات دور کرا اساں جے سالی نو مننے حیدر کرار علی ہے اساں جے سالی نو مننے فاتح خیبر علی ہے اساں جے سالی نو مننے شیر خدا علی ہے تہجد گزار علی ہے نبی دا تابعدار علی ہے حسن و حسین دا ابو علی ہے فاطمہ الزہرا دا شوہر علی ہے کون علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی تیرا علی رب دا ولی ہے کہہ دیو جڑے پیارے سیدنا علی نال پیار کر دے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی تیرا علی رب دا ولی ہے علی 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 ہے میرا علی تیرا علی رب دا ولی ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا بنا علی شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے امی زہرا خدا نو سجدے کرن دی خاطر
رات منگ دی لمی زہرا پردے تھیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا دلہن بنی فاطمہ دولا بنا علی دلہن بنی فاطمہ دولا بنا علی بن تھن کے یہ بارات بن تھن کے یہ بارات مدینے میں چلی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی یہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ السلام علیکم